Dah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islamu lahum khair. Allahu ya'lamu bima ikhtalafu fa ikhwan. Wallahu muhtadun minal muslih. Walau syaa annallaha la'anatallaha 'azizun hakim. Sadaqallahul 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Allah telah mengucapkan ayat-ayatmu. Ingatanku hari ini, jadikanlah ya cahaya di kubur kelak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya Allah, mudahkan pembina kami berbahagia Syekh Rahman dalam menyelesaikan studi S3. Jadikanlah ya wisuda terbaik dan IPK terbaik dan tesis terbaik. Ya Allah, mudahkan pembina. Ya Allah, mudahkan pembina kami Dr. Al-Ghifari dalam menyelesaikan studi S2-nya. Jadikanlah ya wisuda terbaik dan IPK terbaik dan tesis terbaik. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan Kak Asep. Lindungilah ia dan keluarga dalam kasih sayang dan ketenangan.